Hi everyone, do nya ni yik ma wara yugo khoda ono yik pian du yik ma o yugo khoda o challenge ne. Ta poda lo yik su hono ne kera phoda club lo ne de yogurt de no. Asu ne fi kho phoda u lo du ko chi lo ono ki bu yen. Phoda ne ne do su a yo go men ya a yo la men me ba a yo bo the khagi su khu the ne mo yen ne ya tam da wo ne khu tho lo awara phoda lo yo go no. Nagidi phoda lo yo bo me ge yo la me ge ne a wi ye mo phoda ni de mitel a wi de kha ba no nagidi a gi le bataw sho kle go ye mo a we da pe me o anita su da ta do da la ne tu ba di do bo mo ye ne ya no lo de taw sho kle ne re to mo ye ne ya no phoda ni ne me ma di do we da smoothie de ne a wi ye mo yugo khora or khai ne yi de lo po no de we da I da che de gne jo de no kha la ba mo pam nu khu le ne we da phoda ne a ga ja a che lo ye ne ya no di do smoothie na gide awra phoda lodu de me pono de awra cuida ne di do ta sura ta ka cha a cholo ene ri ya de lo pono de ta cho kha khode no mi la ba ene ko lo phoda u lodu ne pa lo lo awra lo kho bu no pa lo kho bu lodu ne awra ye ko pono de awra yogurt la awra ye phoda pho ko no awra yogurt ne edo su o to blo myo ya mo di do awra vanilla de kha ge su ne mo ene ri ya no kwalen ne tsai de kha ene yogurt le ye suwar khane ake ora raspberry ora yogurt no ye phunu la ora yogurt le ye phoda phokho wi lo ne ye palo de ora mi peda le ora ye phoda phokho no mi peda khane apa de ora isa de le mo pa ora pa ma click clo pa ora pa le ye ne no u lo ri ge palo ora de walnut ora le ye phoda phokho se di don me o blo ne hu awara ne ewa chu ene mo khu thora mi peda le awara pa ma yo kha awara de ida wili de khai ne kho blo awara alai mo aya da ne awara ne me yo kle klo khe lo blo ne apa de di do isa aya da che ye ne dia ye do he pya ne du yu ko khora o kha ne kho blo awi che blo ne awara at ko ba mo ma o ba o nyo lo ye dia no ne du me che ta ko mo khai ne he thumbs up no lo du sa be no subscribe to get. Hope you all have a nice day. Bye bye.